आकाशवाणी आगरतला कक्टमा परिव अमृता देबबर्मा दिनैनि कक्टमा बुबाग रखुंखा हदावा बुरिरंनि मानथाय रों साखामथाय नायमो थांनो तै हजामं बांलिना बागै हा कतर गोनाङै दिनै बरसां बोरै चराय बसा साल पालायजागै दङ फिल चिनि चिदक लुकु फान सालो दिल्ली कतालनि कर्तव्य पट पेरट नायना बागै हा कतर गोनाङै हरक चि साइस कबमुं मानखा मन्त्रीअकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तिनी আগরতলানে स्वामी विवेकानंद खलाव सालसिनी रमै चलिनाय फिल्टाम शहरी समृद्धि तेरनो चेंगै दिखा रंजित ट्रफिनि सालब्रनि थुंमुंगो सार्भिसेसनो केबंगे पुला इनिंस लिड नाना बागै थाङै दङ त्रिपुरा हदावा बुरिरंनि मानथाय रों साखामथाय नायमो थांनो तै हजमं बांलिना बागै हा कतर गोनाङै तिनी बसं बुरै चराय बासा साल पालायजागै दङ ताक्लाइनि अ सालनि वानसुंमुं ओंखा गोसां थिनांनि बागै बुरिरंनि फान बांरिमुं बसं बुरै चराय सालनो रगै तिनी আগরতলাवा बुरिरंनि कलेज सेमिनार कायसा जुगाली जाखा आकाशवाणीते दूरदर्शन 29 জানুয়ারিও কর্তব্য পত্নী সিমি ফিল সিনি চিদক লোকফান সালনি কুচকাওয়াজ দাদাক সিদাকে आवाय खलायनायनि बागै तियार ओंजाक अ आवायमं ओटीटी प्लेटफर्म न खबै आकाशवाणी ताय दूरदर्शननि जत नेटवर्क आवाय खलायजागानो ककथुम ताय आवायमं सचिव संजय जाजु तिनी कर्तव्य पत्नी आवायमंनि तियार ओंमानो तै कगलाम सालायख्या ब आकाशवाणी ताय दूरदर्शन टीमनि चाइतक मंगनो बलायख्या प्रसार भारतीनि सीईओ गौरव द्विवेदी साका काहाम मांगपिलिति सानानि बागै 4K कैमरा आचुक रिजाखा फिल सिनिचिदक लोकफान सालो दिल्ली कतालनि कर्तव्य पट पेरट नायना बागै हा कतर गोनाङै खरक चि साइसे कबगमुं मानखा कबगमुं मानजाक तंबलायो तंगो हदानि जुदा जुदा बेरेमनि बररक जातिते हदा खातानि बरंनि सामुंन बरम रिना बागै केन्द्र हापां बरकना आलादा नारवायनि कबखा त्रिपुरानि कबगमुं मानखा जतै खरक चुकुचिबा बरंनि बिसिं पीएम जससि बृति मानजाक परिनाय जकनि सिमि चेंगै अंगनवाड़ीनि सामुं तांनाय रेमथाम पंचायतनि आदं बलं खातिनाय वामुं सुइमुं नोंजांनाय तै कामी हामक्राय बंधन योजना पीएम जनमन आसम्पद योजनानि सेप मानाय तंगो लुकुफान साल पालायमानो रगै राजाखर दिल्लीओ पेरटनो नायना बागै चंजाक आदं रक्तिनि लामरिखा आकाशवाणीनि मालायमुं कायसो बरक शाखा राजाखर दिल्लीओ पेरट नायना बागै कबमुं मानमाबे बरक बेलायना तंथक जाखा आलादा नारवानि तंबलायो उनकोटे जिल्लानि किसासक जिल्ला बोरै तंगो बरंनि बिसिं कैलाशहरनि उत्तर इरानि अंगनवाड़ी केन्द्रनि सामुं तांनाय खरकसा ओंखा हासना बेगम बसाखा चरायरंनि रोंसाकांनि सुरुमुंथै चामुं काहाम बाबायनो तै ब सामुं ताङै दंगो बन कबक जामाबे ब बेलायनो तंथकजा কৈলাসহরের মাগুরুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ইরানি অঙ্গনারী কেন্দ্রের কর্মী আমি ভীষণ খুশি দিল্লি থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানাইছে যে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড উপলক্ষে এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করছে তারা আমি ভীষণ খুশি সেটাতে আমি অঙ্গনারী সেন্টারে যে কাজ করেছি সেটা সাকসেস হয়েছে এবং বাচ্চাদের পুষ্টি প্রদান করি সুন্দরভাবে তাদের নিয়ম শৃঙ্খলা শিখাই कुमारघाटनि आख्लायनाय दिग्विजय दास भूमिक मन्त्री बखरक आसम्पद योजनानि सेप माने खरकसा ब माले मुंगो शाखा ब खरकसा खा कसं खा क्लाय चानाय बरक दिल्ली कतालो थांनानै कबमुं मानै ब बेलान्य तंथक जाखा ब आबुनि बागै मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनो हामबाय याफारखा আমার নাম দিগ্বিজয় দাস ভৌমিক বাড়ি কুমারঘাট নিদেবী বিদ্যাসাগর পল্লী 1 নম্বর ওয়ার্ড আমি প্রধানমন্ত্রী PMM-SY যোজনার সুযোগ সুবিধা পাইছি তারপরে এখন তারিখ 26 জানুয়ারি 25 ইংরেজি আমি ইয়ার সুযোগ পাইছি প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড দেখার সুযোগ পাইছি আর আমার কাজ হইল মৎস্য চাষ করি আমি বেশ উন্নতি করছি मन्त्री बखरकनि जससि स्किमनि बिसिं स्कलारशिप मानजाक B.Ed B.Tech B फार्मा कोर्सनि परिनाय खरकदक परिनाय रगबो लुकुफान सालनि पेरेड नायना बागै कबमुं मानखा बरंनि बिसिं আগরতলাनि सुस्मिता देबनाथ शाखा अ कबमुं मानै ब बेलायनो तंथक जाखा আমি শ্রীমতী সুস্মিতা দেবনাথ রিপাবলিক ডেতে আমরা ত্রিপুরার প্রতিনিধি হয়ে অফিসে ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি আমরা ভীষণ গর্বিত এবং আনন্দিত যে আমরা প্রথমবারের মতো দিল্লির যে রিপাবলিক ডে সেটাতে আমরা নিজের চোখে দেখতে পাবো এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের সকলের ভাগ্যে জুটে না দেখা প্রত্যেকটি রাজ্যের একটা আলাদা আলাদা বৈচিত্র্য রয়েছে একটা আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে আলাদা একটা হেরিটেজ রয়েছে যেটা আমরা নিজের চোখে সেটা প্রথমবারের মতো দেখতে পাবো তার জন্য আমি রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকারের দপ্তর রয়েছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি
করছি। दिल्ली कतालो लुकुफान सालनि पेरट नायनि बागै कबकजांनाय खरगदक रोंस्रोंनाय गोरोंरंनो ओबिसि हामक्राय नायखुंनि बोखाक्ति बरम याफरजाखा पान्दाव मानजाखा ओबिसि हामक्राय मन्त्री शान्तरा चाकमा ब दिल्ली कतालो लुकुफान सालनि पान्दा नाय हास्टेव किफले बरंनि नुगमा रंनो सावै खा बसारिनानि কক बितिरिखा বিটেক করা এবং পাশাপাশি বি ফার্মা করা এরকম স্টুডেন্টদের আমরা ৬ জনকে দিল্লি পাঠাচ্ছি। আমি আশাবাদী তারা ভালো অভিজ্ঞতা জানবে এবং ত্রিপুরাতে সেগুলো অ্যাপ্লাই করবে এবং আগামীতে আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবে। মন্ত্রীকরা ডক্টর মানিক সাহা শাখা হাকতরতে হাসনি সিকলা রংনি হামারি ওংখেন হাকতরতে হাসনি হামক্রাই অঙ্গো তিনি আগরতলানি প্রজ্ঞা ভবন ত্রিপুরা স্টার্টআপ পলিসি 2024 নো চেঙ্গি কক নারকথানি অকক শাখা মেলো কুবনি রংনি বিসিং মানজাখা ককটুম তাংসেব মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সচিব অকরা জেকে সিনহা ককটুম তাংসেব নাইখুংনি সচিব কিরণ গিত্তে মেটি স্টার্টআপ হাবনি সিইও পান্নির সেলবাম মদন গোপাল তাই তামিলনাড়ু টেকনোলজি হাবনি সিইও বনিতা বেনুগোপাল आकाशवाणी আগরতলা केन्द्रनि अकक्टमा खोनाय दंबायो आकाशवाणी कक्टमानि आपडेट माना बागै लग इन खालायदि www.newsonair.com न्यूज ऑन एयर एप तै ट्विटर बाय फेसबुक प्लेटफर्म AIR न्यूज एलर्ट्स यूट्यूब नाइदि न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल आबनो कारिबो आकाशवाणी আগরতলা केन्द्रनि कक्टमा आपडेट मानाके ट्विटर एबा एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज আগরতলা फेसबुक AIR न्यूज আগরতলাতে ইউটিউব আকাশবাণী নিউজ আগরতলাও নাঙানো মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তিনি আগরতলানি স্বামী বিবেকানন্দ খলাও সালচিনি রমই চলিনাय फिल्टाम शहरी समृद्धि तेनो चेंगिरिखा बसाखा हास्टेनि बरिरंनि फान बांनिना बागै TRLM काहाम सामुं ताङै दंगो ताबक हास्टेव बाचिनि साइ ब्रिरा दक्सि बायथां सुबाने बदल दंगो जुदा जुदा बदलना थानसा खलाय हास्टेव चुकुचिसा साइ चारा सिनि 6 लाख कोटी दिदि तंगो हास्टे सरकार बो TRLM नि बागै बाजेट रां बकमुं बांगरिखा এই রাজ্যে ক্ষমতায়নের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছে ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবন মিশন TRLM এই প্রকল্পে বর্তমানে রাজ্যে প্রায় 52,460টি SHG গ্রুপ আছে যার মোট সদস্য সংখ্যা 4.73 লাখ রাজ্যে বর্তমানে 91,871 জন লাখপতি দিদি অলরেডি হয়ে গেছে मेलो रोंनायखुंनि आलादा सचिब राबेल हेमेन्द्र कुमार शाखा ताक्लानि 13 जतै सारा चिचुक स्टल खुलुकजाखा अमरंनि बिसिं नै चिसा स्टल हापांनि जुदा जुदा नायखुंनि बेरायखिरि मन्त्री सुशांत चौधरी তিনি সদর গ্রামীণ জেলানি শাকথারমা বাই রানীর বাজারে গীতাঞ্জলি হলনগ যোগালিজাক সংবিধান গৌরব অভিযান কিতিঙে পান্দা কাইসাও মানজাখা আরো কুবনি বিসিং তংখাই বিজেপি হাস্তে কাসকো একশো তাপস ভট্টাচার্যন খবই জেলাতে মন্ডল বেরেমনি তাংফাংরক মন্ত্রী মোসাং চৌধুরী শাখা সংবিধান ওংখাচিনি বিজাব কথারতে বরম ব শাখা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তে হাস্তেনি মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি তুইফাংবাই হাপাং সংবিধান মোথাংরি তঙ্গো খুরসাই মানক থানায় সালচিসা জানুয়ারিनि सिमि चेंगजाक और सामुं बोतां खोना पायानो हुकबाते हुकबाख्लानि हामप्रायनायखुंनि शाकथारमा बायतिनि रिसमुक ब्लक आमचानि हुकबाख्लानि रोंनि बिसिं हुकबानि मानिरक बागजाखा आबनो रुगै जुगालिजाक मेलो मानजाका हुकबा मन्त्री रतनलाल नाथ तांचुरु मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया MLA प्रमोद रियां माइलेफ्रु मक स्वप्ना मजुमदार दक्षिण जिल्ला नायकलफां स्मितामल MS हुकबा नायखुंनि दागेफां फनिभूषण जमातिया आकुसं मेलो हुकबा मन्त्री शाखा हुकबानि सामुंगो काहाम जातनि माइसलि काहाम कुक टांगसेब सामुंगो फुनांगै हुकबा ख्लायना रोंनि आजुमुं कुसुमनि ख्लायनानि साकथारि दंगो हापां हुकबानि जागारगा एरं खिक्लाय तनियावै आरो मानिरक ख्लायनानि कबका मन्त्री मुसांनाथ কৈলাসরনি রামকৃষ্ণ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বেদেকতে পুরমথানে কথাজাক শাকথানমা বাইতিনে কগলাম পান্দা কাছে যোগালি জাখা কলেজনি হলনগ যোগালি জাক অ কগলাম পান্দানে কক বুবাগা চিনি সংবিধান চিনি বরম অ সামং বতাংন চেঙ্গি রেখা MLA ভগবান চন্দ্র দাস মেলো কুবনি বিসিং মানজাকা কৈলাসর আলী মতনে চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরাই ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে কলেজনি আগিনি প্রিন্সিপাল অমৃত কুমার ভট্টাচার্য আকর্ষণ रंजित ट्रफिनि साल ब्रैनि थुंमुंगो सार्भिसेस न केबेंगै पुला इनिंग्स लिड नाना बागै थाङै दंगो त्रिपुरा MBB स्टेडियम तिनि सालनि सालो विकेट काइब्रै बाय सारा चिदक रान यागो नावै बेट ख्लायना अंखरे हास्टे बदल पुला इनिंग्स जते विकेट गमावै नैरा चिनि रान्ति शाखा बदलनि अंगै एस शरद सिनि चिदक रान ख्लायखा उलो थंना अंखरे सार्भिसेस पुला इनिंग्स सालनि पाइथागो विकेट काइसा बाय सारा चिब्रै रान ख्लायखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय नाइकलजाक सदनी बिचिचिबा उमनि क्रिकेट बाताइमाव तिनि कायनि थुंमुं ओंखा नेपकु खलाव 10 मेगाट कोचिंग सेंटर विकेट काइबा बाय बादरघाट कोचिंग सेंटर नतै तालतला खलाव चाम्पामुरा कोचिंग सेंटर चार्चिदक रान बाय जुएल्स कोचिंग सेंटर न मेचेनखा
खोना नखा कुसुं तंगानो फुंगो सियारि कलायानो खोना साननि साखानि तुंमारि 25 डिग्री सेल्सियास ते खामाव 14 डिग्री सेल्सियास नि गाना गिनिव तंगानो तिनि साननि साखानि तुंमारि 24 डिग्री सेल्सियास ते खामानि तुंमारि 4 डिग्री सेल्सियास खोना फुंगो हास्टिनि जुदा जुदा थायो पिरसे पिरंखे सियारि कलायानो कक्रमा फाइनेन्स सिगां कक्रमा बुबाग्रक तावसे साफिरो हदाबा बुरिरंनि मानथाय रों साखामथाय नाय मोथांनो तै हजमं बांनिना बागै हाकतर गोनाङै तिनि बसं बुरि चिराय बोसा साल पालायजाक दङ फिल चिनि चिदक लुकु फानसाला दिल्ली कतालनि कर्तव्यपद पेरत नायना बागै हाकतर गोनाङै खरक ची साइसे कबमं मानखा मन्त्रकरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा तिनि आगरतलानि समय विवेकानंद खलाव सालसिनि रमै चलिनाय फिल थाम शहरी समृद्धि तेरनो चंगि रेखा रंजित रफनि साल ब्रनि थुंमंग सार्भिसेस न केबंगे पुले इनंसल लिट नाना बागै थांगि दङ त्रिपुरा ककबरबे कक्रमा परिमं तिनिनि बागै अरनो पाइखा